जय हिंद पिलामाने गीता एजुकेशन यूट्यूब चैनल रे आपण मान के स्वागत करुछे। मुई निराकार आमे पूर्वरु हजारेटा एमसीक्यू डिस्कशन करूथिलु। सेटा पार्ट 1 थिला, आजी होचे पार्ट 2 मानव भूगोल रो पार्ट 2 एमसीक्यू डिस्कशन हेबा, जेनटा कि प्लस 2 एनुअल एग्जाम एबे चालीछे। आसंता 2 तारिख रे हेबा। से एग्जाम रे आसबा के जाउथबा किछि गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन रो आंसर डिस्कशन करमा। तो चलन पिले डिस्कशन आरंभ करमा। ग्राम रे बसवास करुथिबा जनसंख्या के आमे केउ प्रकार जनसंख्या बोली गिर कहमा। एटा तो गाँ ने बसवास करुछन माने ग्राम्य जनसंख्या बोली गिर कहमा, जेनटा कि हमर क्वेश्चन रो आंसर होचे थर्ड आई। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अणकृषि कार्य 75% अधिक जनसंख्या जेन जगार नियोजित होतीसन से जगह के आमे सहरांचल जनबसति बोली कहसुँ। यहाँ आम बहुत परिमाण रे बहुत बढ़िया भाव में पढ़ीछूँ क्लास। ठीक अच्छे। तो तुम मैंने पे बुझीपारुथिब, जेन मैंने क्लास करछ से मान लगी बहुत सहज। ठीक अच्छे। नाइना सहज बेले भी आज मुई आपण मान के सहज कर दौचे। ठीक अच्छे। तो चलन आगे जिमा 3 नंबर क्वेश्चन रो आंसर माने 3 नंबर क्वेश्चन है भूमि सहित सीधा सलख संपर्क थिबा जनबसति काଣା। तो भूमि सहित केन जनबसति थीसी, ग्रामांचल जनबसति थीसी। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन रो आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन, अति कम जनसंख्या सह घर गुड़िक परस्पर ठारू दूर रे थिबा जनबसति को आमे काଣା कहसुँ, विक्षिप्त जनबसति। माने इन गुटे से न गुटे हे न गुटे जेन जगार बसवास करतीसन बा घर बनईतीसन ताके आमे विक्षिप्त जनबसति बोली कहसुँ। आमे जनबसति बहुत बढ़िया भाव में पढ़ीछूँ, जेनटा कि पृथक जनबसति, विक्षिप्त जनबसति, केन्द्रीभूत जनबसति, ग्रामांचल जनबसति, टी प्रकार जनबसति, एंता बहुत प्रकार जनबसति आमे पढ़ीछूँ। गोलाकार जनबसति भी पढ़ीछूँ। तो हेटाके भी टिके टिके देखी नेबे। ठीक अच्छे। आगे चलन, रास्ता नदी रेल धारणा बा केनाल उभय पार्श्व रे देखा जाउथिबा जनबसति के जेन माने केनाल तराने, रास्ता थराने, नय तराने, रेल लाइन तराने ई माने बसवास करबाटे आमे रैखिक जनबसति बोली कहसुँ। तो इनर आंसर होचे बी। जलाशय पुष्करिणी बा ह्रद चारि पाखरे गड़ी उठिथिबा जनबसति, एटा तो वृत्ताकार जनबसति। ठीक अच्छे। क्वेश्चन आंसर देखु देखु दे पारुथिबे, हेन्ता करी पढ़वा पड़वा। ठीक अच्छे। राजस्व एकक काहाकू दर्शाए, राजस्व एकक काहाकू दर्शाए। तो 7 नंबर क्वेश्चन रो आंसर होचे ग्राम। ग्राम रे एका राजस्व विभाग करा जैसी। ठीक अच्छे। 8 नंबर क्वेश्चन, 500 जनरू कम लोक बास करुथिबा ग्राम को 500 लोकरू कम जन बसवास करुथिबा ग्राम को काଣା कुआ जैसी पिले, पल्ली बोली कहसुँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन, 500 रु ऊर्ध बा 5000 रु कम लोक बसवास करथिबाटा आमे ग्राम बोली कहमु। काଣା कहमु पिले, ग्राम बोली कहमा। ठीक अच्छे। 1000 रु कम लोक बसवास करुथिबा ग्राम भाव में केउ देश रे ग्रहण करा जाए। 1000 रु कम तो काके केन देश ने गाँ बोली कहसन। तो 11 नंबर क्वेश्चन होचे कनाडा बी। पृथ्वीर मिलियन सहर बा बहुत माने रिचेस्ट सिटी संख्या केते बोली कहूची। तो इन हो जिबा 438 मतलब 438। नेक्स्ट आसीगला 13 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वीर मोट मेगा सिटी संख्या केते, एटा तो 24 है। एशियार सबुठारु बड़ सहर केनटा पिले, एशिया सांघाई, कराची, टोकियो, मुंबई, एटा होचे टोकियो। टोकियो केने अच्छे कमेंट करी बताओ। ग्रामीण जनसंख्या जनबसति रे केउ प्रकार कार्यकलाप देखा जाए। गाँ ने केनता देखा जाए, प्राथमिक तो देखा जाए आ कृषि कार्य बेसी जेन माने नियोजित होतीसन। ग्रामांचल लोक एका कृषि कार्य बेसी नियोजित होतीसन, तेणुकर प्राथमिक वृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रे केते जनसंख्या को ग्रामांचल कुआ जाए। भारत रे केते जनसंख्या, एटा 5000 जनसंख्या थिले आमे ताके काଣା कहमा, ग्रामांचल कहमा। ठीक अच्छे।
ଏତ୍କି ବେଲେ ମୁଇଁ ବକ୍ ବକ୍ କରୁଛେ। ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କର, ଖାଲି ଶୁଣିଲେ ନାଇଁ ହୁଏ, କମେଣ୍ଟ ବି କରବାକେ ପଡ଼ବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ କରି ଅଛ ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦନ୍ ଆର୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦନ୍, ତାর ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଗକେ ଯିମା ପିଲେ, ପ୍ରଥମ ମେଘପଲ୍ଲୀ ସହର କେନ୍ଟା? ତ ଏଇଟା হচ্ছে নিউইয়র্ক। 28 নম্বর কোশ্চিন, পৃথিবীর মেগা সহর সংখ্যা 25, এটা হচ্ছে থার্ড আই, ঠিক আছে। শান্তিনিকেতন কেউ কার্য পাই প্রসিদ্ধ? সাংস্কৃতিক, শিল্প, খনি সহর। তো এটা শিক্ষা পাই প্রসিদ্ধ। ଆଉ 26 নম্বর কোশ্চিন, ধর্ম ଓ କଳାର ବା ଶିକ୍ଷା ଧର୍ମ ଓ କଳାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରୁଥିବା ସହର ହେଉଛି, ତାକେ ଆମେ କାଣା କହେମା? ସାଂସ୍କୃତିକ ସହର ବୋଲିକିରି କହେମା। 25 নম্বର, ସୈନ୍ୟ ଛାଉଣୀ, ନୌବାହିନୀ, ଦୁର୍ଗ ଥିବା ସହର କେ ଆମେ କେନ୍ ସହର ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା? ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହର, ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଆର୍ମି ସବୁବେଲେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିସନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ରାସ୍ତାର ମିଳନ ସ୍ଥଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଜନବସତିକୁ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜନବସତି କହେମା ପିଲେ? ଏଇଟାକେ ଆମେ ଟି ସଦୃଶ ଜନବସତି ବୋଲିକିରି କହେମା, ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 2001 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିଲା? ମାନେ ଏଇଟା ତ ସିଧାସଳଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛେ, 1028 ମିଲିୟନ ହେଇଯିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଗକେ ଯିମା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଘନତ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ? ଏଇଟା ତ ବିହାର ଘନତ୍ୱ ଥିବା ବେଲେ ବିହାର ନେଖା, ଠିକ୍ ଅଛି। 2001 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ନିମ୍ନ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ସହରରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ? ଏଇଟା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇସି। ଆଗକେ ଚାଲନ୍, 4 নম্বর କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ୍ ଭାଷାଭାଷୀ ଗୋଷ୍ଠୀ? ଏଇଟା ହେଲା ଇଣ୍ଡୋ ଆର୍ଯ୍ୟନ୍। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଆମର ଦେଶରେ ଆଗ ରହୁଥିଲେ। ଭାରତର ହାରାହାରି ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ 2011 ଅନୁସାରେ ଆମର କେତେ ହେଇଥିବା ପିଲେ? 382। କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ? କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଛି ପିଲେ? ଆମର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବେଶୀ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଆଦିତ୍ୟନାଥ, ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଅଛନ୍ ସିଏମ୍, ନାଇଁ। ନେକ୍ସଟ 7 নম্বর କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଲିଙ୍ଗାନୁପାତ ଦେଖାଯାଏ? ଏଇଟା ତ ଆମର କେରଳ, ନାଇଁ। କେନ? କେରଳ କି ହିମାଚଳ କି ଓଡ଼ିଶା କି ତାମିଲନାଡ଼ୁ, କିଏ କହିପାରିବ? ଏଇଟା ରହୁଛେ ଉତ୍ତର କେରଳ। 8 নম্বর କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପୃଥିବୀର ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ କେତେ ହେବା? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 1 নম্বର ହେଇଥିବାର କଥା ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଭାରତ, ନାଇଁ। ତ କିଏ କହିପାରିବ? ପ୍ରଥମ ଏକା, ଠିକ୍ ଅଛି। 2001ରୁ 2011 ଦଶନ୍ଧିରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର, ଏଇଟା ଛାଡ଼, ହେନ୍ତା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ନେଇ ଆସେ, ଏଇଟା କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ରେ ନେଇ ଆସେ ନା। ଆରୁ ଚାଲନ୍ ଆଗକେ ଯିମା 11 নম্বর କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ। 11 নম্বর କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଜନସଂଖ୍ୟା ରହିଛି? ସବକର୍ନୁ କମ୍ ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟ? ଏଇଟା ସିକିମ୍। ପୃଥିବୀରେ, ଏଇଟା ବି ଛାଡ଼, ଏଇଟା ତ 17.5, ଏଇଟା ତ ଜାଣିଛ ନା। କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ରହିଛି? এইটা আমার 13 নম্বর কোশ্চিন, এইটা হচ্ছে অরুণাচল প্রদেশ, থার্ড, ঠিক আছে। নেক্সট 14 নম্বর কোশ্চিন, 2011 জনগণনা তথ্য অনুসারে ভারতরে কেতোটি মিলিয়ন প্লস সহর অছি? এটা আমার 53, মানে কোশ্চিন্র আনসার হচ্ছে আইভি। 2011 তথ্য অনুসারে ভারতর হারাহারি লিঙ্গ অনুপাত কেতে? ଭାରତର ହାରାହାରି ଲିଙ୍ଗାନୁପାତ ନା ପାଇଲେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଅନୁପାତ ପଚାରୁଛି। ଭାରତର ନାରୀ ପୁରୁଷ ଅନୁପାତ 940 ଥିବାର କଥା। ହଁ, 940 ଏକା। ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କର ହାରାହାରି ଆୟୁଷ କେତେ? ବାପରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କେନ୍ତା ଅଜବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା।
तो इन आसी आमर 66 वर्ष माने 66 वर्ष हाराहारी आयुष भारतर लोक मानकर आयुष 66। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के जिमा भारतर साक्षरता हार केते माने भारत ने केते % शिक्षित अच्छा 74.4 एटा तमर थर्ड आई हला 18 नंबर क्वेश्चन केते वर्ष पर भारतर जनसंख्या द्विगुण हेबो बोली कहा जाउछि केते वर्ष प्राय 36 वर्ष पर भारतर जनसंख्या द्विगुणा हेजिबा हला 19 केउ केंद्र शासित राज्य रे सेवा क्षेत्र रे अल्प संख्यक लोक नियोजित होइतंती केन केंद्र शासित अंचल एटा होछि आमर लद्दाख निम्नोक्त मध्यरु केउटी पृथ्वीर द्वितीय जनबहुल देश चीन चीन तो हाँ नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन देशर प्राकृतिक संबल उपरे अधिक चाप पकाउथिबा उच्च प्राकृतिक संबल उपरे अधिक चाप पकाउथिबा उच्च क्वेश्चन के बढ़िया कर पढ़बो पिली ना हेले भूली भुला जीव ठीक अच्छे तो 22 नंबर अत्यधिक जनसंख्या अधिकारु अधिका जनसंख्या हवा बेले प्रेशर रेखा प्रकृति रे पड़वा ठीक अच्छे 23 नंबर क्वेश्चन केते वर्ष मध्य रे देशर जनसंख्यार तथ्य संग्रह करा जाए एटा प्रति 10 वर्ष हवा प्रति 10 वर्ष रे 23 नंबर क्वेश्चन प्रति 10 वर्ष रे हितिबार कथा जनसंख्यार असमान बंटन पाई निम्नलिखित कारण गुड़िक मध्य केउटी दायी जनसंख्यार असमान बेले डिफरेंट हो जाउथिबा ऐतिहासिक जलर उपलब्धता जलवायु माने ई सबु है इनर आंसर होछि आईवी नेक्स्ट क्वेश्चन के जिमा भाषा भित्तिक विविधता कौन दर्शाए एटा भाषा एका दर्शा साक्षरता रोजगार ना सहर गुड़िकर भू समांतरण एटा केनता देखाबा तो भाषा एका देखाबा समानता केना देखाबा भाषा एका देखाबा ठीक अच्छे निम्नलिखित केउ कारण को जनसंख्यार रचनाकारक भाव गणना करा जाए नाही केउ कारण जनसंख्यार रचना एटा तमर समानता ठीक अच्छे आई भी उत्तर पूर्व भारतीय राज्य गुड़िकर जनसंख्यार घनत्व किपरि रहिछि तो एटा आमर क्वेश्चन रो आंसर होछि सेकेंड आई निम्न नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन भारतर केउ अवधि जनसंख्यार स्थिर अभिवृद्धि समय भाव जनाशुना तो 29 नंबर क्वेश्चन रो आंसर काना हबा पिले जनसंख्यार विस्फोरण नहीं 29 नंबर क्वेश्चन सेकेंड आसी जीवा ठीक अच्छे चलो आगे जीमा नहीं भारतर 1951 रु 1981 केउ अवधि भाव जनाशुना एटा होइछे जनसंख्यार विस्फोरण तो एटार आंसर हवा 28 रो आंसर है जीवा आमर 1901 रु 1921 मसिया जेनटा कि आंसर थर्ड ठीक अच्छे भारत रे केबे जातीय युव नीति प्रणयन हैला भारत रे केबे जातीय युव नीति प्रणयन हैला 2014 क्वेश्चन रो आंसर होचे थर्ड ठीक अच्छे आपको जिमा पिले जनसंख्यार घनत्व कौन दर्शाए प्रति वर्ग किलोमीटर रे जनसंख्यार परिमाण एक निर्दिष्ट अंचल रे बास करुथिबा धार्मिक व्यक्तिर संख्या ना राज्यर अत्यधिक जनसंख्या ना जनसंख्यार तीव्र ह्रास एटा है क्वेश्चन रो आंसर होचे आई प्रति वर्ग के नेक्स्ट क्वेश्चन के मार्जिनाल श्रमिक माने 32 नंबर क्वेश्चन महान खतरनाकटा दीछे जे वर्ष को 6 मास कम करे काम करे ताके परे हमें मार्जिनाल काना कहसु श्रमिक बोलिकी कहसु परे
क्वेश्चन नहीं पढ़ला क्वेश्चन भी आसवा पिले है कि नहीं तुम केवे जेनटा कि बही रे पढ़ी नहीं थी इन देख आर गोटे खतरनाक क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को प्रोत्साहित करिवार उद्देश्य कौन माने इन तो जानी होचे विशेषकर इटा शिशु लिंगानुपात ह्रास रखा हेटा के नहीं लिंगगत असमानता हटाइबा किबा महिला सशक्तिकरण इटा मोर हिसाब ए समस्त है 33 नंबर है ए समस्त हाँ ए समस्त हबार कथा ठीक अच्छे एक कृषि जमी रे कृषक किए एक कृषि जमी रे कृषक किए देख अजब क्वेश्चन 34 नंबर देख अजब क्वेश्चन आंसर जड़े व्यक्ति जे जमी रे किछि उत्पन्न करिथाए से होचे कृषि पर नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 जनगणना अनुसार क्यों क्षेत्र केंद्र शासित अंचल जनसंख्या सर्वाधिक यहाँ तो नुआ दिल्ली ही जीवा निम्नोक्त भारतीय राज्य रे सर्वाधिक ग्राम्य जनसंख्या क्यों राज्य रे रही अछि एटा तमर केनटा 37 नंबर क्वेश्चन बिहार बिहार रे बेसी गाँ देखा जाउछि बिहार 38 नंबर क्वेश्चन निम्न केउ महादेशर समुदाय जनसंख्या ठारू भारतर जनसंख्या अधिक अटे उत्तर अमेरिका ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अमेरिका ये सबू तो इन क्वेश्चन आंसर आईवी हो ठीक है निम्नलिखित मध्य केउटी भारतर सबुठारु बृहत धार्मिक संख्या लघु तो इमानकर भितर केनटा बेसी लोक अछन आम धार्मिक लोक 39 क्वेश्चन नंबर इति मुसलमान तार मुसलमान ऊपर हिंदू माने बेसी अछन हिंदू लोक माने बेसी देखा जासन तो 40 नंबर क्वेश्चन के जिमा क्यों राज्य रे सर्वनिम्न घनत्व रही एमानकर भितरु क्यों राज्य रे तो ठीक भाव जदि नहीं पढ़ी बेले नहीं जानी पार तो आम 40 नंबर क्वेश्चन होचे अरुणाचल प्रदेश ठीक अच्छे आगे जिमा निम्नलिखित राज्यगुड़िक मध्य केउटी सर्वाधिक जनबहुल अटे ये राज्य मानकर भितर केन सर्वाधिक जनबहुल माने लोग बेसी केन देखा जासन तो किए कोई पारबो 42 नंबर क्वेश्चन एटा हेतिबा महाराष्ट्र तो क्वेश्चन नंबर रो आंसर होचे थर्ड 43 नंबर क्वेश्चन भारतर केउ राज्य रे सर्वाधिक जनसंख्या रही एटा तो जान पिले उत्तर प्रदेश निम्नोक्त मध्य केउटी भारतर सर्वनिम्न लिंगानुपात राज्य लिंगानुपात बेसी केन देखा जासी पिले हरियाणा पंजाब झारखंड बिहार केन बेसी लिंगानुपात और सर्वनिम्न लिंगानुपात देखा जासी सर्वनिम्न लिंगानुपात केन देखा जासी पिले अमर हरियाणा रे नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त मध्य केउटी भारतर सर्वाधिक जनसंख्यार घनत्व देखा जाए इमानकर भितर बिहार में भारतर सर्वनिम्न साक्षरता हार राज्य कौन बिहार इन भी बिहार हेन्ता नहीं हुए बिहार एबर आकार देखबो बोले हमर खानसार जनता आइछन खानसार आइला पर बिहार एबे जदि जन ए हमर साक्षरता जदि खोजबे बेल बिहार होथिए भारतर सबुठारु एक नंबर है जिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन के जिमा जनसंख्या वृद्धिर केतोटी पर्याय रही जनसंख्या वृद्धि हबार दुईटा कारण गोटे होचे जन्महार आ गोटे होचे तमर जनसंख्या वृद्धि हेबाटा होचे तमर जन्महार तार संगे संगे स्थानांतरण तो जनसंख्या वृद्धिर चारोटी कारण अच्छी ठीक अच्छे आगे जिमा जनसंख्या परिवर्तन निम्न मध्य केउटी गुरुत्वपूर्ण कारण जनसंख्या परिवर्तन होगा लगी इमानकर भितर केन फैक्टर्स माने दायी परिवर्तन लगी मृत्यु हेले भी परिवर्तन होगा जन्म हेले भी परिवर्तन होगा गोटे लोग ट्रांसफर बा देशांतर हेले भी तो एणुक इने आई भी और आई भी तेणुक इनर आंसर है तुम उभय
आईबी और आईआईबी तो तुम थर्ड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के जिमा क्यों राज्य रे सर्वाधिक प्रतिशत ग्राम्य जनबसती बिहार रे देखा बेसी बेसी ठीक अच्छे। आगे जिमा निम्नोक्त मध्य क्योंटी किशोर जनसंख्या सहित जड़ित किशोर जनसंख्या सहित जड़ित तो बह भी कम बयस भी निरक्षर भी आउ पुष्टिकर खाद्य कम ग्रहण कर यहाँ हूँ ये समस्त हो आईवी हो। आंब संविधान रे केतोटी भाषा रही है तो 22टा भाषा रही आग 11टा थिला एबे 11टा जोड़े है। नेक्स्ट क्वेश्चन के जिमा निम्नलिखित मध्य क्योंटी एक जातिर उपादान गठन करी। 54 नंबर क्वेश्चन आंसर होची एक देशर जनसंख्या होता देशर संबल होता एक देशर अर्थनीति होता यहाँ ये सबू होता बोले जा 2011 जनगणना अनुसार भारतर जनसंख्यार घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कौन थिला पिले 55 नंबर यहाँ 382 पारे पढ़ी न पड़े। निम्न भाषा परिवार मध्य क्योंटी भारतर प्राधान्य अटे यहाँ इंडो यूरोपियन थिला कहीं हाँ इंडो यूरोपियन ठीक अच्छे 56 हाँ इंडो यूरोपियन कहवा ठीक अच्छे। 57 क्यों पर्याय को भारतर जनसंख्या विस्फोरण को कह जाए क्यों पर्याय को यहाँ आमर तृतीय पर्याय रही 2011 अनुसार सर्वाधिक सहरांचल जनसंख्या थिबा राज्य क्योंटा सर्वाधिक सहरांचल यहाँ महाराष्ट्र कि गोवा कि केरल कि तमिलनाडु केनटा हेबा पिले यहाँ हूँ गोवा। भारत रे चतुर्थ पर्याय रे जनसंख्या वृद्धिर ह्रास हेबार कारण कौन जनसंख्या वृद्धिर ह्रास उन्नत शिक्षा देशर महिला उन्नत अवस्था उपरोक्त समस्त मोर हिसाब तो उपरोक्त समस्त हो जाबार कथा ठीक अच्छे। नेक्स्ट स्थानांतर कारण गुड़िक कौन आकर्षण भी होता बाध्यता भी हेबा उभय भी हेबा आउ ए मध्य कौन सी नहीं यहाँ तो आकर्षण भी और बाध्य होता तो क्वेश्चन नंबर आंसर आई हो सॉरी आई थर्ड स्थानांतरण केतोटी स्रोत अच्छी स्थानांतरण दुई प्रकार हो पारे बाध्य भी हो पार और अट्राक्ट भी हो पार 61 नंबर क्वेश्चन आंसर आमर ठीक अच्छे 4 प्रकार अच्छे। निम्नलिखित सहर गुड़िक मध्य क्योंटी सर्वाधिक संख्यक प्रवासी को ग्रहण करिता मुंबई भारतर क्यों राज्य गुड़िक प्रवासी मानक ठारू सर्वाधिक परिमाण टंका ग्रहण करती भारतर क्यों राज्य गुड़िक प्रवासी मानक ठारू केन राज्य होता 63 देख पिले केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन प्रवासी माने क्यों क्षेत्र रे अधिकांश काम करथांती एटा होइसे तमर शिल्प क्षेत्र। भारतर क्यों राज्य सर्वाधिक प्रवासी मानक ग्रहण करे एटा तो महाराष्ट्र है। भारतर ग्रामांचल सहरांचल को पुरुष स्थानांतरण पछर मुख्य कारण कौन शिक्षा चाकरी विवाह कि सब लगे बिहा हेले भी स्थानांतरण है चाकरी हेले भी स्थानांतरण शिक्षा लगे भी स्थानांतरण है यहाँ पुरुष मानकटा कही तो पुरुष मानक लगे हेले चाकरी लगे काम कबार। भारतर महिला स्थानांतरण पछरे थिबा मुख्य कारण कौन यहाँ होचे ठीक अच्छे। निम्नोक्त मध्य स्थानांतरण कारण गुड़िक कौन गरीब भी होती पारे शिक्षा लगी भी हो पारे स्वास्थ्य लगी भी तेणुक यहाँ आईवी हो ठीक अच्छे। क्यों राज्य रे सर्वाधिक मानव विकास सूचक देखा भारतर क्यों राज्य तार माने तो यहाँ मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट उपरे केरल बेसी काम करी। 17 नंबर क्वेश्चन
ମାନବ ବିକାଶ କାହା ସହ ଜଡ଼ିତ? ଏଟା ତ ଗୁଣାତ୍ମକ ବିକାଶ ଲାଗେ ଏକା। ଠିକ୍ ଅଛି। ୟୁଏନଡିପିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସଂଯୁକ୍ତ ଜାତୀୟ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ। ସଂଯୁକ୍ତ ଜାତୀୟ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଇଟା 3rd ନମ୍ବର। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମାନବ ବିକାଶ ହେଉଛି ସର୍ବଦା ସକାରାତ୍ମକ, ସର୍ବଦା ନକାରାତ୍ମକ, ନାଇଁ ସର୍ବଦା ନକାରାତ୍ମକ, ସର୍ବଦା ସକାରାତ୍ମକ। ଏଇଟା ହେଉଛି 2nd, ସର୍ବଦା ସକାରାତ୍ମକ। ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଏଜେନ୍ସି ବା ସଂସ୍ଥା ଦେଶର ବିକାଶ ତାଲିକା? ଏଇଟା ୟୁଏନଡିପି ହେଇଯିବ। ୟୁଏନଡିପି 2022ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସର୍ବାଧିକ ମାନବ ବିକାଶ ସୂଚକାଙ୍କ ଦେଶର ନାମ କ'ଣ? 74 ନମ୍ବର। ଏଇଟା ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭାରତରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ? ବିହାର, ଓଡ଼ିଶା, ପଞ୍ଜାବ ନା ଗୋଆ? ଏଇଟା ଗୋଆ ହେଇଯିବା। 75 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗୋଆ। ଠିକ୍ ଅଛି। 76, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିକାଶକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ? ତ 76 ହେଇଯିବା ଗୁଣବତ୍ତାର ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମାନବ ବିକାଶ ଧାରଣାର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ହମ୍ବୋଲ୍ଟ, ଏଲନ୍ ସ୍ୟାମ୍ପଲ, ଡକ୍ଟର ମେହବୁବ ଉଲ ହକ, ରାଡଜେଲ। ତ ଏମାନଙ୍କର ଭିତରୁ 77 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡକ୍ଟର ମେହବୁବ ଉଲ ହକ ହେଇଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମାନବ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନୁହେଁ? ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲେ ନୁହେଁ ପଚାରିଛି। 78 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ସମାନତା। 3rd ନମ୍ବର ଆନ୍ସର। ୟୁଏନଡିପି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ମାନବ ବିକାଶ ରିପୋର୍ଟ କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଏଇଟା 1990ରେ ପିଲେ ଆମେ ଆଗରୁ ବି ପଢ଼ିଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦେଶ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ମୋଟ ଜାତୀୟ ସୁଖ GNHକୁ ଦେଶର ପ୍ରଗତିର ମାପ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କଲା? କିଏ 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 ବୋଲଛି ନେ? 80 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆମର 80 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଯିବା ଭୁଟାନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେ ଯିମା। ନିମ୍ନ କେଉଁ ସହର ନଦୀ ତଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ନାହିଁ? ମାନେ ଭାରତର ଇ କେନ୍ ସହର ଏମାନଙ୍କର ଭିତରୁ ନଦୀ ପାଖେ ନାଇଁ ନା? ଭୋପାଳ, ଯେନ୍ଟା କି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି ନାଇଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, এটা ଛାଡ଼। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ଆଧାରରେ ବସ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ? କେଉଁ ଆଧାରରେ ବସ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ? ତ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବା ତମର ଆକୃତି ଆକାରରେ আর ଆକାର ଆକାରରେ। ତ ୱିନର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବା ତମର କାଣା ପିଲେ? 3rd ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କେ ଯିମା 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେ। ନିମ୍ନ କେଉଁ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗ୍ରାମୀଣ ଜନବସତିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ? ଏଇଟା ପ୍ରାଥମିକ ବୃତ୍ତି ହେଇଯିବା। ଗାଁରେ ବେଶିକିରି ପ୍ରାଥମିକ ବୃତ୍ତିରେ ନିୟୋଜିତ ହେଇଥିଲା। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପଟୁ ସମତଳରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜନବସତି ଦେଖାଯାଏ? ହେମଲେଟ୍, ବିକ୍ଷିପ୍ତ, ପଞ୍ଜୀକୃତ। ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବୋଲେ କାଣା ପିଲେ? ଅର୍ଦ୍ଧ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ, ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ, ହେମଲେଟ୍ କାଣା? 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର এটা পুঞ্জীভূত। পুঞ্জি বেলে চাষবাস করবা লোক ହେଲା କି ନି? ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେ ଦେଖମା। ହରପ୍ପା ଓ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ସହରଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଉପତ୍ୟକାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ନର୍ମଦା ନଦୀ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ବା ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ? এটা ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ପାଖରେ ଥିଲେ। ଏଇଟା ତ କମନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମହାନଗର ନିଗମ ବା ମେଟ୍ରୋପଲିଆନ ସିଟି ମହାନଗର ନିଗମ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜନସଂଖ୍ୟା ଦେଖାଯାଏସି? ତ କେତେ ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ଦେଖାଯିବା କୁହାଯିବା ତାକେ? 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଆମର 1 ରୁ 5 ବିଲିୟନ ହେଇଯିବା, ଯେନ୍ଟାକି ସେକେଣ୍ଡ ଆଇନେ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଭାରତର ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ସହରର ପରିଭାଷା ନୁହେଁ? ତ 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଯିବା ଜନସଂଖ୍ୟାରେ 75% ଶତକଡ଼ାରୁ ଅଧିକା ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ହେଇଥିବେ ବୋଲୁଛି। ଏଠି ନୁହେଁ କହିଛି। ଏତ୍କି ଜିନିଷକେ ମନେ ରଖବ। ଇନେ ନୁହେଁ ବୋଲୁଛି। ଏଟା ଯଦି
ହୁଏ ବୋଲିଥିତା ବେଲେ ଆମେ ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ଏଇଟା ନିୟୋଜିତ ହେଇନଥିଲେ। ଆମେ ଯେନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ 75ରୁ ଅଧିକ ଶତକଡ଼ା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ବା ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତର ବୃତ୍ତିରେ ନିୟୋଜିତ ହେଇଥିତେ ବେଲେ ସେନ ଆମର ସହର ହେଇଥିତା। ଏଇଟା ଯଦି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଯଦି ଆମର ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ହେଇଥିସନ୍ ବେଲେ ସେଇଟାକେ ଆମେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜନବସତି ବୋଲିକିରି କହିସୁଁ। ନେକ୍ସଟ ଯିମା ଭାରତରେ ମିଳୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ରାମୀଣ ବସତି ପାଇଁ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଦାୟୀ ନୁହେଁ? 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏ ନୁହେଁକେ ବେଶୀ ଦେଖବ ଧ୍ୟାନ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯୋଜନା ଗଠନ, ଏଇଠି ଯୋଜନା ଗଠନ ହେଇଯିବା ହେଲା। କେଉଁ ଜନବସତି ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ପଡ଼ା, ପାନା, ନାଗାଲା ଏବଂ ଧାନୀ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା? ଏଇଟା ଦେଖ ନୂଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି। ତ ଏଇଟାକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖବ। ହ୍ୟାମଲେଟ୍ ବୋଲୁଛି ଏନ, ହ୍ୟାମଲେଟ୍। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ସହର କେଉଁଟା? ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଆଗ୍ରା, ଚେନ୍ନାଇ, ବାରାଣାସୀ। କେଉଁଟା? ଆଗ୍ରା, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ବାରାଣାସୀ, ଚେନ୍ନାଇ। ତ 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କାଣା ହେଇଯିବା? ନାଇଁ, ବାରାଣାସୀ। 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିଳ୍ପ ସହର ନୁହେଁ? ଇନ କେନ ଶିଳ୍ପ ନେଇନା? ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଦୁର୍ଗାପୁର, ବରାଉଣୀ ଆର୍ ଭିଲାଇ। ଭିଲାଇନେ ତ ଅଛି, ଦୁର୍ଗାପୁରନେ ଅଛି, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ନେ ବି ଅଛି, ହେଲେ ବରାଉଣୀ। ଏଇଟା 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆମର ଚଣ୍ଡିଗଡ଼। ଆରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ତାର ମାନେ ନେଇ ନ ପାରେ ବୁଆ। ଆଚ୍ଛା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଭାରତର ନିମ୍ନ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଗ୍ରାମୀଣ ଜନବସତି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ଏଠାରେ ନାହିଁ ବୋଲିଛି ପିଲେ, ନାହିଁକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ହେଲା କି ନି? ଏଠାରେ ନାହିଁ ବୋଲିଛି। ତ ଏନ କାଁ ଜନବସତି? ନାଇଁ, ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଗ୍ରାମୀଣ ଜନବସତି। ତ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଗ୍ରାମୀଣ ଜନବସତି ଛତିଶଗଡ଼ନେ ନାଇଁ ଦେଖାଯାଏ। ହେନା ବେଶିକିରି ପାଖେ ଥିସନ୍ ହେଲା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଦିଲ୍ଲୀର ଉପଗ୍ରହ ସହର, ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଟାଉନ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା? ତ ଦିଲ୍ଲୀର ଉପଗ୍ରହ ସହର 18 ନମ୍ବର। ତ ଏଇଟା ଗାଜିଆବାଦ ବି ଦିଲ୍ଲୀର ପାଖେ ଅଛି, ଗୁରୁଗ୍ରାମ ବି ଦିଲ୍ଲୀ ନେ ଅଛି, ରୋହତକ ବି ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏ ସମସ୍ତ ହେଇଯିବା IV। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମେଗା ସହର? मेगा शहर बोले बहुत बड़ा शहर है। तो इनु 19 नंबर क्वेश्चन होचे सब दिल्ली भी बड़गिरीटा, बेंगालुरु भी बड़टा, मुंबई भी बड़टा। तेणुकर यहाँ हूँ उपरोक्त समस्त IV हो, ठीक अच्छे। 20 नंबर क्वेश्चन की जिमा निम्न सहर मध्यरु केउटी आधुनिक सहर वर्गरे आसे? आधुनिक सहर माने आधुनिक सहर ई भितरु जयपुर, सूरत, मदुराई, हैदराबाद। तो यहाँ हूँ सूरत बहुत डेवलप कलान मोदी सरकार है पर, ठीक अच्छे। तो आगे चलन सूरत माने गुजरात ने होची ना। 21 नंबर सहर मध्यरु केउटी 18.4 यहाँ छाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर के देख। निम्नोक्त मध्यरु केउटी मूलतः प्रशासनिक सहर नुहे? यहाँ केनटा? सिंदरी, दिसपुर 10 इटा दिसपुर है, दिसपुर, भुवनेश्वर, दिल्ली इटा प्रशासनिक सहर माने, किंतु सिंदरी बोलिक काण गोटे अच्छे तो नहीं न। निम्नलिखित सहर मध्यरु केउटी धार्मिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र आकार विकसित होइछि? 23 नंबर क्वेश्चन आंसर होचे एनो आमर दिल्ली, हैदराबाद। एटी बेसी धार्मिक नहीं देखा जाए। पाटलिपुत्र, पाटना, मदुरई, हाँ इना यहाँ हूँ तुम पाटलिपुत्र, ठीक अच्छे। निम्नोक्त मध्यरु केउटी दुर्ग सहर फोर्ट र एक उत्तम उदाहरण करे? फोर्ट केन अच्छे? आग्रा, दिल्ली फोर्ट, दिल्ली रे फोर्ट अच्छे, आग्रा रे केन अच्छे पहले? 24 नंबर इटा उपरोक्त समर जयपुर ने पुन अच्छे, दिल्ली ने भी अच्छे, आग्रा रे भी अच्छे। तो IV हो आंसर। 2011 जनगणना अनुजाई निम्नलिखित प्रतिशत मध्यरु केउटी भारत रे शहरीकरण स्तर सहर बेसी केते देखा जाउछि? एटा 31.16। केउटी मध्ययुगीय सहरर उदाहरण? मध्ययुग रे पाटलिपुत्र सहर थिला, चंडीगढ़ भी थिला ना, मुंबई थिला,
ଏଇଟା ପାଟଳିପୁତ୍ର ଥିଲା ମଧ୍ୟଯୁଗ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ମୁମ୍ବାଇ ପାଟଳିପୁତ୍ର ମିଡ଼ିଭାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି କଥା ପଚାରୁଛି 26 ଏଇଟା ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ମିଡ଼ିଭାଲ আর ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ବେଲକେ ପାଟଳିପୁତ୍ର ଥିଲା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ଉପକୂଳରେ କେଉଁ ବସତିର ଢାଞ୍ଚା ଦେଖାଯାଏ? ରୈଖିକ ପରା ଉପକୂଳ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଏଇ ରୈଖିକ ଛାଡ଼। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସହର? ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସହର ଏବେ ପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ମଧ୍ୟଯୁଗରେ କେନ୍ଟା ଥିଲା ବେଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲା ଏଠି ଆର ଗୋଟେ ହେଲା କାଣା ବୋ 30 ନମ୍ବର এটা আগ্রা ফের আসলা আগ্রা দিল্লী আচ্ছা নিম্নলিখিত ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସହର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଏକ ପ୍ରଶାସନିକ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହେଲା? ଆଗ୍ରା ବାରାଣାସୀ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପ୍ରଶାସନିକ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଏଇଟା ଆଗ୍ରାରେ ଅଛି ନା ଠିକ୍ ଅଛି 31ର ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ମେଗା ସହରର ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ? ମେଗା ସହରର ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବାର କଥା ଇନ 32ରୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖମା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅନୁସାର ବେଲେ ଇନଟା ହେଇଯିବା ତମର 1 ଲକ୍ଷ ଆଇଭି। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସହରୀ ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି? ତ ଇନ ହେଇଯିବା ଆମର କେତେ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ପିଲି 33 এইটা ହେଇଯିବା ତମର 11 ଗୁଣା। ନେକ୍ସଟ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଶିକ୍ଷା ସହର? ଶିକ୍ଷା କେନ ବେଶୀ ହେଉଛି ବାରାଣସୀ ଏଇଟା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଇଯିବା 34। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଖଣି ସହର? এইটা ହେଉଛି ଝରିଆ କେନ ଅଛି ପିଲେ ଝାରଖଣ୍ଡର ଝରିଆ 2000 ଏଇଟା ଛାଡ଼ ହଁ ଭାରତର ମିଲିୟନ ଟାଉନ କେତୋଟି ଅଛି? ଏଇଟା ତ 25ଟା ପରେବ ଭାରତର ମିଲିୟନ ଟାଉନ 37 ଦେଖ 37 ଥାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି 55ଟା 55ଟା ଆଜି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ କଲୁ ତେଣୁକରି ଆଜି ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଅଧିକା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କଲୁ ଆଉ ମଲ୍ଟି ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ତ ଯେନ୍ମାନକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ ଆଉ ଯାହା କହିବାର ଅଛି ବୋଲେ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିପାରିବେ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ହେଲା 8249895957 ତ ଆଜି ଲାଗି ଏତିକି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ ଭଲସେ ପାସ୍ ହୁଅନ୍ ଆଉ ରହିଲି ଜୟ ହିନ୍ଦ।